Good answer, good answer. टिके हल्का टेकंतु बाड़ी टिके प्रेशर दियंतु बेसी नहीं नानी छुट्टी है ए ऋतुराज ఇప్పుడు ఎన్ని క్యాండిడేట్స్ బాకీ ఉంది ఇంకా టికే उठे दियो ఏ सिल्वर Sir, how are you feeling? How are you feeling? It is Carp. Ini berarti ସବୁ ମାସ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଚାରା ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ବେଟ୍ଟା ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ଆଉ ସେମାନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ वीडियो रे को तुम सी जो ढिला हो से गोड़े न टेक रखिए देखते उपरको ए मात्र देखा रखते भिडियो नब Ruturaj is fighting his fish. ना हबनी हबनी छाड़ नहीं जा मत रुतराज राइट टाइट कर छाड़ नहीं जा तार करू छोटो नु ए विशाल माछ पड़ी टेक डाउन ने हां टेक धरम से रखन दे केंत रखन दे किछ करे दरकार नहीं किछ करे दरकार हां से वीडियो न सर केमति लागु छी आपन को ना ए फाइटा भल है हैं आरोडा वीक थिले अच्छा माछ आज्ञा ये पूरा सर केंत रखन दे भिड़न से वीडियो दिन ना ड्रैग आउट टिके टाइट कर जरूर टिके टाइट दिला भाई हमरा बहुत आगे रे चाटी होबे इधर उपचंदा हां सेट पे से कर दो सर सर बळ नहीं सर बळ दियंतु जेतो से ढिला हो सेतो वाइंड अप करियो ऊपर को संतरी आस्ते आस्ते हां हां नो जी सही सही माछ देखाला देखा रुकन ढिला हो संतरी का दब दे पो पछु गइलु मोर एपडू नहीं सेपड पहुंचला मुझे ना पकेली मुझे ना crazy fishing here, crazy fishing. Come on, this is called fishing. Arnav, you are also hooked? Yes. Oh, perfect. It seems Ruturaj has the biggest catch till now. He's there. He got it on a feeder. See, gentlemen, as we can see, Ruturaj is up there and the pond is a bit deep, so I think I have to land his fish.
Parse, Rutraj. Oh. Screaming sound everywhere. From my left, from my right, from above. Seb missed his first catch and I just released my first catch. I mean, first catch in this pond. ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସେ ଆସୁ ତମେ ଏଇଠିକି ଆଣୁନ ଓହୋ ଚଢ଼ିକି ନାଇଁ ଏରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଟିକେ ହଁ ସାର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଜଳଙ୍ଗ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଇଏ ଓ କାହାର ଏଇଟା ମୋର ତମେ ଉଠାଅ ଉଠାଅ ସବୁ ସବୁ ଉଠାଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆରାମସେ ଖେଳନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ଉଠାଅ ଉଠାଅ ମାନେ ମୋ ଜାଗା ଖାଲି ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ এটা মোর বাড়ি লাগি ହଁ হাউ ইজ ইট ନାଇସ୍ I couldn't catch a glimpse.